бинандагони иззатманди телевизиони Баҳористон дуруд ба шумо. мо гурӯҳи эҷодӣ дар маркази ноҳияи Нуробод шаҳраки Дарбанд қарор дорем. имрӯз сокинони фаъоли ин ноҳия ҷашни Наврӯзи байналмилалиро дар майдони фарҳангию фароғатии ноҳия бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил менамоянд. моро ҳамраҳ бошед, аз ҷараёни баргузории ин чорабинӣ бо шукӯҳ барои шумо маълумот медиҳем. ҳоло меравем ба гӯшаи дастурхон ва хонҳои миллӣ ва инчунин намоишгоҳи мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод. навозиши най бинандагони иззатманд яке аз хусусиятҳои зебои фасли баҳор аст ва албатта ин навозиш ба қалби ҳар як инсон фараҳу шодмонӣ меорад. дар чеҳраи гулнасими Наврӯз хуш асте дар саҳни чаманрӯи дилафрӯз хуш асте ҷон аз дики гузашт ҳарчи гӯи хуш нест хуш бош зидӣ магӯ ҳа имрӯз хуш асте گل بیار می‌زیبد من آمدم بدیدنی جانانه گل به فصلی بهار می‌زیبد گل به فصلی بهار می‌زیبد زینتی گل بیار می‌زیبد یا صد برگ سفید من برا از خانه گل به فصلی بهار می‌زیبد گل به فصلی بهار می‌زیبد زینتی گل بیار می‌زیبد با فصلی بهار می‌زیبد زینتی گل بیار می‌زیبد. آفرین. наврӯзатон муборак бошад, сарбаланд бошен. дӯстони иззатманд, оростани хони наврӯзӣ ва албатта ҳафсину ҳафшин яке аз хусусиятҳои ҷашни наврӯз аст ки дар ин гӯша омода шудааст. биёед бо ҳам мебинем. марҳамат.
бинандагони иззатманд, воқеан ҳам ин кулчаҳо хоси мардуми ноҳияи Нуробод ҳастанд, ки воқеан ҳам фикр мекунам ки лаззати хубе доранд. ҳозир мечашем, лаззаташро барои шумо албатта мегӯем ва ёдрас мешавем, ки инҷо намоишгоҳи идонаи мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод аст. яъне мечашем, бо лаззат бошад. аниқ дар воқеъ бинандагони иззатманд лаззати махсус дорад. бубинед оростани хони миллӣ, оростани албатта нонҳои миллӣ воқеан ҳам ба намоиш гузошта шудааст, ки ҳар як кадоми онҳо лаззати махсусро доранд. мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод, мардуми албатта бонувони фаъоли ин ноҳия дар пухтани ин гуна нонҳо албатта дастони моҳир доранд. албатта маззаи нонҳое ки дар намоишгоҳи идонаи мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод аст воқеан ҳам лаззати махсус дорад. хуб, дуруд ба шумо. рӯзи шумо ҳам ба хайр бошад, наврӯзотон муборак бошад. саломат бошед. хуб, акнун биёед дар бораи пухтани нонҳои миллӣ ки мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод онҳоро бештар омода мекунанд ҳарф бизанед. саломат бошанд. албатта дар ноҳияи Нуробод пухтани нонҳои хоси худро доранд, ки аз ҷумла чапоти, гирдача ва кулчаи майда, ки ин хоси фақат ноҳияи Нурободи мо ҳаст ва чун бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи кишвар имрӯз на танҳо дар Нуробод як гӯшаи осои кишвар, балки дар тамоми дунё наврӯзи байналмилалӣ ҷашн гирифта истодааст ва мо ба хотири оростани дастурхони наврӯзӣ аз ҳама намуди нонҳо омода намудем. аз ҷумла мо қанодиҳое ҳаст, ки дар хона барои иду маъракаҳо омода мешавад ва аз ҷумла инҳоро озиқ мегӯянд. бештар ин озиқҳои калон вақте духтароро ба шавҳар медиҳанд, инҳоро аз паси ҳамон духтарҳо барои омода мекунанд ва аз ҷумла булушка, рашки, самбуса ино беҳтарин. воқеан ҳам ман чанд таашро истифода кардам ва тановул кардам. албатта маззаи махсус дорад ва хело ҷолиб аст. ва инҷо хӯрокҳо ҳастанд, ҳавлоҳо ҳастанд. инан ҳавлои сурхак, ҳавлои сафедак ва ҳавлое ки ба ширу шакар омода мешавад. беҳтарин. аз ҳама хӯроки дӯстдоштаи мардуми кӯҳистон ин қуртоб аст. қуртоб намакашро бинед. беҳтарин. саломат бошед. мо ташаккур мегӯем ба шумо. наврӯзатон муборак бошад. бигзор ҳар рӯзатон мисли наврӯз бошаду шод бошеду сурур дошта бошед. дар гӯшаи дигари намоишгоҳи мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод албатта як гурӯҳ навозандагон ва сарояндаҳо ҷамъ шуданд ва таронахонӣ доранд. яке аз анъанаҳои ҷашни Наврӯз ин таронахонӣ аст. ҳоло меравем ва аз наздик бо онҳо суҳбат мекунем. аҳсан офарин мегӯем ба шумо барои навозиши зебо, барои таронаи зебои баҳорӣ. воқеан ҳам бинандагони иззатманд ҷашни Наврӯз ҷашни шодиву суруру тараб аст.
میسازد که در این جشن هر یکی ما برقصیم، شادی کنیم، سرور کنیم، کینه رو از قلب‌های خویش دور کنیم، با یکدیگر دوستی و رفاقت رو بازم مستحکم‌تر کنیم. نوروزتون مبارک باشد. هر روزتون نوروز بود. سربلند باشین. در نمایشگاه ایدانه مردم سربلند ناحیه نورآباد در این گوشه جماعت عزت‌الله حلیموف دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته است. البته ببینید که گوشه هنرهای مردمی است. البته هنری آهنگری و هنری کندکاری و هنری خوب کندکاری در چوب. ببینید طبق‌ها و دیگر چیزهای هستند که واقعا هم جالب است و خوردن خوراک ملی در آن همین گونه طبق‌های ملی واقعا هم لذت مخصوص دارد. این نمایشگاه یک لوحه مخصوص می شود. مرامت تماشا کنید. دوستان عزیز، یک نقطه رو قید کردنی هستم. همین نمکی که در دستی من میبینید واقعا هم از کان نمک جماعت دهات عزت‌الله حلیموف ناحیه نورآباد است و البته مردم سربلند تاجیک از این گونه نمک در خوردن خوراک قرطاب و اینچنین شکراب و دیگر خوراک‌های ملی استفاده میکنن و لذت مخصوص دارد در حقیقت. و البته خواندن کپک در فصل زیبای بهار و عید نوروز خیلی جالب است. یک صدایش رو میشنویم. دوستان عزتمند، در گوشه دیگر نمایشگاه ایدانه مردم سربلند ناحیه نورآباد زنان و بانوان این ناحیه جمع آمدند و سمنک پزی دارند و سوخونی دارند. حالا میرویم به نزد آنها. خوشی سال اکباره سال دیگر یا نصیب سمنک نظری بهاره میله شب زنده داره ای خوشی سال اکباره سال دیگر یا نصیب سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سمنک نظری بهاره میله شب زنده داره زنده ها هر دم بهاره سال نوروزی مبارک سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم سمنک در جوش ما کفچه زنیم دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سلامت سربلند باشین. واقعا هم یکی از خوراک‌های ملی که در جشن نوروز آماده می شود این سمنک است. واقعا هم لذت مخصوص دارد. سربلند باشین. می رویم به خانه ایدانه مردم سربلند ناحیه نورآباد در یک گوشه نمایشگاه. السلام علیکم. نوروزتان مبارک باشد. واقعا هم جشن نوروز جشن شادی و سرور است، جشن به هم آمدن است. خب در فصل بهار البته هر یکی ما این جشن رو با یک شکوه و شامت تجلیل می‌نماییم. شعرخوانی میکنیم، ترانه‌خوانی میکنیم. خب در اینجا البته در جشن نوروز دوستان عزیز شعرخوانی میکنن. یک دودرک عزیزی ما البته فکر میکنم که برای ما شعر در باره نوروز و بهار میخواند. خیلی نامتون چی؟ امران. امران جان پیشتر شنید.
شعرتون خونین کنی؟ باز نوروز آمد و دل شد جوان، کهنه شهر و کهنه منزل شد جوان. مهر شد بیدار در هفت آسمان، آفتابان ای فروغی صد جهان. تا به نوروزی دیگر ما را رسان. آفرین، نوروزتان مبارک. سلامت باشید. واقعا هم البته در جشن نوروز کودکان شعرخوانی میکنند که یک حسی جالب دارد. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردم پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. اکنون میرویم دوستان به گوشه دیگر نمایشگاه ایدانه مردمی ناحیه نورآباد. باور دارم که نوارهای جالب پیشنهاد شما میگردد. طوری که می‌بینید مهمانان رسمی نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه نورآباد، وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان محترم قربان حکیمزاده و رئیس ناحیه نورآباد محترم صالحزاده فتح‌الدین و دیگر مهمانان رسمی وارد نمایشگاه ایدانه نوروزی ساکنان ناحیه شدند. ساکنان ناحیه با مهر و محبت صمیمی مهمانان را استقبال گرم گرفتند. مهمانان از گوشه‌های ایدانه ساکنان یک یک دیده نموده با آنها صحبت‌های گرم انجام دادند. بعد تماشای نمایشگاه وارد بزمگاه نوروزی شدند و با قرصک‌های صمیمی ساکنان ناحیه مهمانان را استقبال نمودند. امید و آرزوهای دلم را به هر برگ گل خود متکا بخش. چاره‌بینی با شکوه نوروزی ناحیه نورآباد را رئیس ناحیه افتتاح نموده مهمانان را به ناحیه خیر مقدم گفتند. مهمانان گرامی را به این گوشه زیبای وطن نورآبادی واقعاً آباد خیر مقدم می نمایم. همزمان ساکنان را به جشن بین المللی نوروز تبریک نمودند. در ادامه وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان برآمد نموده از سطح بلند تجلیل نمودن عید نوروز اظهار قناعتمندی نموده کل ساکنان ناحیه را به روز عید بین المللی نوروز عالم افروز تهنیت گفتند. بینندگان عزتمند، در واقع جشن نوروز جشن شادی و سرور و طرب است و در این میدان مرکزی ناحیه البته هنرمندان خوشصدای کشور آمدند تا بزم نوروزی ساکنان فعال ناحیه نورآباد را آباد گردانند. مرحمت، با هم تماشا میکنیم. شما ای مردمی با ننگ و نامی تاج بر سر، شکر کنید که باز به دیداری هم رسیدیم.
қисмати фарҳангии барнома бо иштироки ҳунармандони саршиноси кишвар фазоии идонаро боз ҳам рангинтар намуд. сурудҳои дилнишин, рақсу тарона ва хандаи кӯдакону бузургсолон ҳама аз як ҷашни ҳақиқии мардумӣ дарак медиҳанд. бинандагони иззатманд, воқеан ҳам мардуми сарбаланди ноҳияи Нуробод имсол ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар сатҳи баланд таҷлил намуданд ва воқеан ҳам ҷашни Наврӯз ҷашни шодиву сурур ва тараб аст. акнун дар ин ҷо мо мерасем ба поёни барнома. то дидори навбатӣ шоду масрур бимонед. хайр.